भाई फूलकोबी केतला फूलकोबी ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି। ଭାଇ ବାଇଗଣ କେତଲା ବାଇଗଣ 30 ଟଙ୍କା। बीमारी यदि अच्छी पूर्ण बीमारी अच्छी बीमारी ब्लड प्रेशर बीमारी बीमारी पैरालिस विचार परिवर्तन କେତେ 15 ଟଙ୍କା ତ ହଁ ଆଗୁଆ 50 ଦେବି। ହଁ ଅଛି କଡ଼ା କମି ଯାଉଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଗୁଆ 50 ଦେବି। ପାନ 10 ଟଙ୍କା ତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଦଉନୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। भाई फूलकोबी केतला फूलकोबी ଭଲ ରେଟ୍ ଅଛି।